Jotono Pungkasang Jorani Hamzakpa Yaparo Tini Jototi Prasar Lukurokno Pungkasang Jorani Hambai Life kisah mau fakia norok bai kok salanya ni bagi Royal de Burma Pungkaham Mongol Kumar bahai rok tong bai tabuk to kusang majorabo bai tong bayo bahai rok tong bai sini tiprasa lukurok tanai 27 tarik November sini Agartala je program mani abu to belakino kahamungka sini tiprasa lukurok tabukbo sing bubagrani logi tongo abu sing 27 tarik ni program no sai manja kasrai kai ini live faimani ani wansuk mano ke share khalanya ni bagi se fainai chalo hai ke bak khana 13 tarik Agartala wo sini tiprasa jara national party khlainai aro jonojati morcha ni sini bondurok sini takhuk song norok ni kotor rally tongo hini norok awai khlai tongmani sing nugo khlai di democratic country wo jotoni no rights tongo adhikar tongo rally khlainani norok bo tiprasa no hamjago norok bo chini tiprasa no sungbo norok no hamjago obviously tiprasa bai tiprasa hamjagai no tongnani राजनीति मा खाइनाय जेहेतु डेमोक्रेटिक कान्ट्री ओ दङबा कक ताबुक आं नरनो सोंनानि मुचुङो अथवा नरनो आं कयनानि मुचुङो जे खनानि रैली ओ सिनि तिप्रासानि रैली जेहेतु अब नरक जन जाति मोर्चा नि रैली नि नरक आइ मुखलाइ दङ आ रैली ओ आं नरनो कयनाय सिनि तिप्रासानि बागिबो नरक कक तिसादि जाते चिन्ति प्रसारकनि हामक्रायनान एक नम्बर नो तंगो बीसी इलेक्शन तांगै खलाय जायगा अमो दाक्ति खै खलाय रिदि हिनै नरक आबो सिरि खक्ति अथवा कक साथि जे चिन्ति प्रसारक सरकारि भाबे काहामखै समतल एरिया बाय बाक्सा जों इक्वुअली सिनि फान्ड रक समान समानखै मान्या ngै दङ abon bagi a election rok khaidi ini norok sakai ba chao te abo bufrung nai abo norok sungi man jonojati morcha to kaisa bede agi gon CPM ni Ganamukti Porishod rok jebabe melarmat ni kok thaisano riawi samung khairaiya norok to ampi hai inglak ang khakhayo tei Tipramothani accord je central government state government by tripartite accord je mani abo bufru implement khlaijakno bufru samgo thepajakno amunu norok sungni karon tripartite je accord mani a accord শুধু kaisa rajnitik bodol simino a jaga benefit dia aro je kono rajnitik bodol tamo CPM tamo BJP tamo Congress tamo Tipramotha tamo IPFT যে কোনো বদল নীতি প্রসারকনো আ সুবিধা মানাই থাংনাই গে আ জাগাও এজ এ টিপ্রাসা হিসাবে নরক ননি পান্ডাও বিগ গ্যাদারিং অকরকনো নরক সিদে সংরাকনো আবসাং নরকনো কুয়েশন খেলেনি মুসু আর যদি সাহস দंखांखाय নরক सोंङै फुनुti নরক नि गोबां पान्डावनो जों नुगै दङ শুধু মহারাষ্ট্র दै थानसानि बिरुद्धे सामानि कग्र Agartala kar ini jefru gorang Rudropal kaisa rajnitik benar ni borok tumra Bangali borok jefru Agartala kar Teilamura kar hini chirigui tongfru
norok kuno thaisa jawab rida gya কিন্তু chini bubagra অথবা chung jefro agartala kar tripura kar telamura kar kanchanpur kar hini chungchiri prukai norok abuni khe jawab rioi mano kai tangai nini kaisa sarik dol ngai nini coalition government ni partner ngai boro chini against kai norok sabiman tangai amura bangale ni birude kai norok tangai saragya abu kaisa chini sung norok abunu sadi tamungna tongba tam kirina tongba amono sapano norok party ni kebo kari ragya karon abo ezeti prasa abrokno sanai nanango karon oti praha ti prasarok ni tongmani ঠিক আছে তাবু বাংলাদেশি রক ফাই র উদ্বাস্ত আগমন চাই হিনি আজরাবো নারগই চিনিতি প্রাসারক তিনি বেলেকেন হয়রানি ইঙ্গুই দङ এখন ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি অফ ভোট রেনানি অধিকার তাও বনিব দङবা আবনো সারা গিয়াফানো ভোটনি কক ব্লগনো সারা গিয়াফানো এটলিস্ট neng gorang-gorang dropal je samani amno to reply ridak dina at least amorok to chini ti prasani bagi norok saragan hini angkha khayo te kok brok অথবা কক ব্রু যে রোমান স্ক্রিপ্ট নি কক আব্রনো মনোরক সাদি বখা বিসিং সিমি আও চুংবো মুচুংবো রোমান স্ক্রিপ্ট খাইনানি হিনি তমো বাইনিয়া খানানি গ্যাদারিং রগো অব হাই কক রনো সাদি তামো তংবা অব kaisa rajnitik khayo hin sengla গণমুক্তি পরিষদ হাইকে নরক নিজনি বুকুগো সেলুটেপ তা থেপারি এবং নরক কইনানি মুচুং ডাইরেক্ট ফান্ডিং যেটা নরকনি বিজেপি নি 2018 ni simi election manifesto dong এবং নরক ফুনুগুরি মানে election manifesto ইকো election manifesto dong o election manifesto abo chung saya abo norokni manifesto kariui norok rimani se o manifesto gobangma tiprasa hamkraini bagui kok sajak dong jaga direct funding ni kokrok sajak dong o jaga land right ni kokrok sajak dong जों जे एकर्ड खालायथानि आजागो तिप्रासार नि जे land rights आबरक स्राय स्राय kai sajak dong ओके नोंनि इलेक्शन जे मेनिफेस्टो दंबाय माने आबरनो थाइसे थाइसे के पालन खायगोन नामा किन्तु तिनि साक जरा दाबुक साक जरा जे इलेक्शन मेनिफेस्टो दंबाय माने तिप्रासारनि हामक्रायनि बागै थाइसा नट ए सिंगल पॉइंट्स दाबुक साक जरातै आबो इमप्लिमेंट खायजागिया केनुनि थानि आंनि रिक्वेस्ट दंनाय कयमुं दंनाय जे खानानि हबाव चिनि जनजाति बंधु जनजाति मोर्चानि बंधु रक्तो आं कयनानि मुचुङो जे सादि तिप्रासानि हामक्रायनि बागै खाना कक सादि शुधु महाराजानि बिरुद्धे अथवा तिप्रामथानि बिरुद्धे कक सावै निया राजनीति खालायदि किन्तु दफानि बागै kok sarangnai jakai राजनीति खालायदि जों नायना मुचुङो जे चिनि जनजाति मोर्चानि लिडार्स रक नरकबो तिप्रासानि हामक्रायनाय जों बुसायमोन किन्तु सारागिया हंखै तो उङेब्लेना इनि गरांगर रुद्रपाल आमसकै तिप्राकार हिनि चिरिगै दङ कक थाइसा नरक सारागिया जों साखांकै चिनि बिरुद्धै साव आबो तामुबा आबोनि मिनिं तामुबा आबो हंखै माने बुइनो खाय पाया जों बैजों नसिमि पायो आमोनि प्रमाण सिबले जों सबको प्रणव जों बमुचुंगु जे चिनि तिप्रासारकनो कायसा एटलिस्ट कन्स्टिट्यूशनल जे अधिकार जे तमाय भारतनि संविधानति जे अधिकार तंमानि आमोनि रिनान बागिनबो चिनि बुबाग्रा तेजों फाइटिं खालायदों ओ जागावो शुधु इलेक्शन नो जिदिनानि इलेक्शन बाहायके टिकेट माननानि आम बायसिमि जुदि जों बायजों रिलाय तंखांगाय जों बायजों वालालाय तंखांगाय किन्तु बुइ जोंनो या फातागै मोनै दङ
iko Tiprasa bai Tiprasaro walai lakai ini ingke aboni bagino जों koinani musungo norok je গণমুক্তি পরিষদনি লিডার্স রখাই তাংদি মেলারমাতনি ইশারা বাইনো যত চলিমা হাই নরক তাংদি নরক কয়নানি মুচুঙ্গ সাদি নিজনি রাইটস ni kok je নিজনি কক ব্রকনো নিজনি কক ব্রুনো রুমানে স্ক্রিপ্ট বাই সিনেনি অধিকার ডাইরেক্ট ফান্ডিং ইলেকশন ম্যানিফেস্টো তঙ্গো 125 amendment election manifesto tongo land rights election manifesto tongo abro no norok je samani kok no thaisa kono at least ekta point no samu thepadi hini norok chiri khogna ba tam problem tongba kuno kirina ni kiri sadi जों नाय तंनाय सारा त्रिपुरा बासिनि तिप्रासारक बो नरक अमनो सोंनाय जे खोनानि नरकनि जनसभाव चिनी जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट जं चिनी जनजाति मोर्चानि जे लिडार कतर रक कैसे जातीय राजनैतिक बदलनि विश्वनि कतर फेमास कैसे राजनैतिक बदलनि चिनी जनजाति मोर्चानि लिडार्स खोना बककनो नरक सा अब सारा त्रिपुरानि तिप्रासारकनि सुमु चिनिबो सुमु जे नरक तामो सावि दं अब जों खोना नायनानि बागै प्रस्तुत नाकि नरक शुधु महाराष्ट्र त्रिपुरा मथानो गाली रिमांदे खोनानि प्रोग्राम पाइनो अब जों जत नाय दं ते नायनाय ते नरकनो तिनिनि लाइफनि बिसिंति अमनो कयनाय जे चिनी तिप्रासारकनि बागै कक्ति सादी रोमान स्क्रिप्टनि बागै कक्ति सादी बीसी इलेक्शननि बागै कक्ति सादी एकॉर्ड जता चिनी तिप्रासा जतनि बागै काहामंनाय आबुनि बागै कक्ति तिसादी बुवा ग्रानो सिमी चैलेंज ताखादि जुदि नरक निजी साकनो ऐसे कठोर राजनीतिक बदलनि ऐसे आदम नि वानसुगि दं गाय गोरांग रुद्र पालसं सामानि जे कम्युनल कप ये त्रिपुरा राज्य साबनि आबरकनो नरक जवाब रिदिनि आं नरनो कयनानि मुचुंगो गामसुं मुसितु चिनी तिप्रासा लुकुरक बो नरक सुंदि खोनानि जे रेलियो चिनी जनजाति मोर्चानि रेलियो तिप्रासारकनि हामक्रायनि बागै तामो सुमु ते तिप्रासारकनि बागै जे मैनिफेस्टो इलेक्शन जे तुबुमानि आ इलेक्शन मैनिफेस्टो कायबसु पॉइंट नो इम्प्लीमेंट खालायजाखा तिप्रासा हामक्रायनि बागै आबनो जों सोंनानि बान्था जे customary law rok ni kogrok tu jak tongmani tabu customary law rok implement khlaijai ko ADC hapang already customary law no tui o jaga rajyapal ni thani bill rok horjak kintu pas ngi tongkho ke abuni bagai जों चिनी जनजाति मोर्चा रकनो अको रकनो बो नरक तिप्रासानि हामक्रायनि सिनाय दं हुकाय आबरकनो बो नरक तिसादि सारा त्रिपुरानि तिप्रासाराव खानानि नंनि रेलिनो नाय दंनाय जाते अजागाव तामो चिनी तिप्रासानि हामक्रायनि बागै तामो कक साका नाकि शुधु तिप्रासा बाय तिप्रासानि राजनैतिकनि कक सिमिदे सानाय तिप्रासा बाय तिप्रासा वालाኛनि कक सिमिदे सानाय आबनो जों जत लुकुरो नायलाय दङ जे चिनी सुमुंबो आमनो कामसुनु मुसिनाय जत गाहाम गुरुं दंबायदि गोसां मजरा फाइ दङ एकदम मौसुमो चलि दङ गै जों नायो चिनी तिप्रासारक गाहाम गुरुंखाय अ हाव दङै थानानि बागै जे नांमानि चिनी बुबाग्रा बत कक्ति सावि दङ गै नरक जेहेतु जनजाति मोर्चा तिप्रासानि गाहाम नाय दङबा नरकबो आकरनो सोंदिहिनि आं कयनानि मुसुं Kajatan hambai fung kaham. Have a nice day.